course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your head, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. A 40-year-old white woman. Right, Skipper. Ojito, ojito. Déjenme muteo el celular, que siempre que voy a empezar a hacer algo me empiezan a estar hablando. Banda, vamos a darle al siguiente episodio de la Noire, ¿sabes? De la Noire, yo le digo la Noire, no sé si le digan la Noire, no sé. Vamos a darle, creo que este es el último episodio del capítulo 3, y continuamos ya, creo que este es el último, no, la verdad no recuerdo, pero antes de empezar vamos a cambiarle el traje a Phelps, que ya llevamos creo que un capítulo o dos con el mismo traje. Vamos a cambiárselo y vamos a ponerle, a ver, empezamos ¿con cuál empezamos? Con este, ¿verdad? De ahí le pusimos este, y de ahí el que traemos ahorita vamos a ponerle, yo creo que venga, el tirador certero, disparas mejor con el no sé qué, con el Colt. La verdad eso no lo sé porque, bueno, a ver, yo nada más le cambio el traje por estética, no por lo que se supone que se le da, o no sé si se le da en ventaja, la verdad. Ahí dice que disparas mejor, supongo que le da ventajas cada traje. Así que venga, vamos a darle lo que viene siendo el episodio. Vamos a ponerle qué elegante se ve Phelps, el día de hoy. Mira nada más, qué papucho, el camarada Phelps. Mira, hasta se acomoda la corbata. Vamos a darle el caso de la secretaria, creo que se llama, ¿no? No me acuerdo, amigo, ahorita le leemos. Another body and Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. Exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, Phelps? Is that what your old man paid college tuition for? ¿Es por aquí? No, aquí no es. Es por acá, ¿no? Elegante se ve Phelps, es por acá. Vamos a comenzar. Vamos a... no sé. Yo digo que Galloway conduzca, la verdad. Sí, que conduzca Galloway. Bueno, conduzco yo porque le di Y y nadota, Vamos a ir primero al prestamista que nos dijo el jefe que fuéramos a presionar al del que da los préstamos. Y de ahí vamos a ir a la estación, que es donde pasó... donde mataron a la chava, a la señora. El caso de la secretaria se llama. Vamos a leer. Objetivo del caso. Ha aparecido el cadáver de otra mujer blanca más, de 40 años, en la estación de carga de Santa Fe Avenue, ¿sabes? En la zona este del centro. Antes de iniciar la nueva investigación, hay que ocuparse de un viejo asunto. Los efectos personales de Moller, o de Moyer, o como se llama, han sido empeñados hace poco y el fiscal está desesperado por hacer algo antes de que la noticia llegue a los periódicos. No sé si se escuche muy fuerte el juego, porque ya tiene como un mes que dejé de jugar a la Noire. El último episodio lo grabé hace un mes, banda, pero es que no me ha dado tiempo, la verdad. Investiga préstamos, joyería de tal. Investiga el escenario del crimen en la estación. Vamos para allá entonces, no tenemos pistas, no tenemos nada. Vamos a darle al no sé si este es el último, la verdad. Míralo. Got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Muller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. Units, officer needs help. 211 and shots fired. Asistimos. 391 Broadway, Mallory's Cafe, 391 Broadway. Ustedes que dicen, nunca... A ver, la primera vez que me lo pasé sí hice las misiones secundarias, pero... No, vamos a hacer la principal, ¿va? La secundaria, yo creo que en esta serie no vamos a hacer secundarias, porque me está comiendo el tiempo y la verdad es que no. Es aquí, está cerquita, la verdad. No, vamos a ir full primarias. Igual yo las secundarias ya me las pasé
cuando la primera vez que jugué este juego. ¿Está el prestamista? Es aquí, ¿no? Sí, es aquí. 10:32. ¿Quién tocó? How can I help you boys? Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. I gotta get something for this pledge. Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. El Galloway, ¿eh? A ver. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Perfecto. Y vamos a ver el otro. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. Da una idea de calidad, dice. 22K, dice. Yo la verdad ni le entiendo, pero bueno. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Ya fue todo, ¿no? Vamos a ir ahora a la estación donde ocurrió dale A, amigo. Le di B en vez de A, ¿sabes? Venga. Vamos para allá, entonces vamos a comenzar. Ahora sí que sí. Esto fue como una secundaria en la propia primaria, por así decirlo. Que se supone que este es el anillo de Didier Moller. O Moyer, como se llame. Fue del caso, creo que fue el segundo caso, o el primer caso, no recuerdo, ¿eh? Vamos para allá entonces. Míralo. Quiero también, amigo, aquí. No quiero chocar, ¿eh? Y choco, We ¿no? have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Herb is having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that one? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. The Dahlia letters are genuine, and the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that, Phelps? Skipper ain't gonna like this one bit. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. La unidad de pierna. Ya se están dando cuenta de que aquí el asesino pues todavía anda suelto, ¿sabes? O sea que no han sido los otros que han agarrado, los esposos de la que ha pasado en los otros casos. Se están dando cuenta, y que me grita, se están dando cuenta que sigue suelto, ¿eh? El único que... que por aquí no es. Espérate, que por aquí no es. El único que sabe es Phelps. El Galloway como que le da igual, ¿sabes? ¿Entra por aquí? ¿No? No se puede entrar por aquí, amigo. Se vale que Galloway conduzca, ¿eh? A ver. Es aquí. You boys ready? Follow me. ¿Cómo le corre, eh? We should keep this development with the rings under our hat until we speak with the captain. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. Got it? I get it, Rusty. I just don't like it. La verdad no recuerdo si este es el último episodio del capítulo 3, ¿eh? Las 11:23. Se viene, ¿eh? Se viene.
Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Bien, bien, bien. Vamos a comenzar entonces. Ya empezó la cancioncita esa de fondo. Tenemos que venir a hablar con el señor este de aquí. Así que, primero que nada, vamos a ver el bolso, amigo. Vamos a ver esto primero. Licorería para Evelyn Sommer. Petate, almohada, tal, cepillo para el pelo, bolo, estatuilla, maquillaje, ropa. This is a shit for personal items, not booze. It's not even worth investigating. Aquí tenemos unos... No me deja moverle. Ahí está. Del bar. Bar Mensch. Maybe someone at Mensch's will remember her. Unas cerillas. Cerillos. Y acá está el bolso. Se viene cartita. Ya unos 30 años aquí leyendo. Estimada Evelyn, espero que recibas esta carta con mejor ánimo que el de cuando nos despedimos por última vez. En esa ocasión nos cruzamos palabras amargas. Habías bebido demasiado y ya sabemos cómo te pones cuando bebes. Pero no te escribo para hostigarte ni acusarte, te escribo para disculparme. Me quedé desolada al descubrir en qué se había convertido mi chiquilla. Te estás destruyendo el cuerpo y el alma con la bebida, Evelyn, y ver eso me resulta más duro de lo que puedes imaginar. Pero solo Dios Todopoderoso tiene derecho a juzgar, así que te suplico que me perdones. He estado en contacto con un sanatorio de tal, dicen que tu estado es una enfermedad. Solo tienes que interesar, ya no dejan leer. O sea, que se había metido al alcohol, o sea, que estaba volviendo alcohólica. La Evelyn. Esta supongo que es su mamá o alguien, amigo, de... Alguien de su familia, ¿no? Perfecto. Vamos a ver esto qué es. Keystone Film Company. Nombre Evelyn Summers, departamento legal. 31 de octubre del 41. We could go over to the lot and see what they know about her. Empleo en That's going to be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. el 41. Es todo, ¿no? Ya no había nada más. Vamos a ver el cuerpo ahora sí. Qué bien se ve Phelps, ¿eh? What have we got here? White female, approximately 40 years of age. Lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Pasada la medianoche. Vamos a ver. Empezamos con los brazos. No tenía anillo ni nada. Esa vez me están haciendo un trabajo para no censurar, la verdad. Bueno, a ver, no sé si esto también lo tenga que censurar, la verdad, no sé cómo vaya eso. Ah, sí tenía anillo. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Otro anillo más, ¿eh? Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do.
Ya no me deja ver más abajo, así que creo que ya es todo aquí, ¿no? Sí, se acaba la cancioncita. Aquí hay... Aquí está esto. Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing up. Estaría de pie cuando la golpearon. Perfecto. A ver, vamos a ver qué hay aquí, porque aquí está este tipo. Ya no hay pistas, se supone. Me puso X para hablar, pero aquí no voy a hablar, amigo. What are you thinking, Ray? Ah. The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Ojo, ¿qué es esto, amigo? Probably nothing. Ah, gracias, Phelps. Pues se supone que ya es todo, ¿no? Sí, ya es todo. Tenemos que hablar con él y con el hombre de acá también, amigo. Así que vamos a empezar con ese de aquí. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shunting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Ah, andaba de cochino uno, amigo. Bueno, andaba de cochino y enfermo, amigo, porque eso ya... Cochino y enfermo, ¿eh? Se supone que es este, ¿no? ¿O me equivoco yo? Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Pintalabios. Classic Carmine. Un pintalabios. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Ya le iba a pegar otra tortazo. John Ferdinand. Ojos azul, edad 24 años, pelo moreno, empleado de la estación de Pacific Electric, posible testigo. Vamos a revisar las pruebas primero que nada. Anillos empeñados, bolso, mitad superior de una carta, empleo en el cine, anillo desaparecido, vagabundo, vagabundeo, hora de la muerte y pintalabios. Perfecto. Vamos a preguntarle el descubrimiento del cadáver. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Oye, amigo, es que ya... vamos a ponerle dudar, ¿eh? Sí, pero ya aprendimos que ser buenos siempre nos mienten. Vamos a dudar ahora siempre, ¿eh? Vamos a dudar ahora siempre. Así que vamos a ponerle X. No tenemos pruebas, así que vamos a ponerle X, amigo. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. Le trae ganas, ¿eh? El Galway. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Aquí parece que sí me está diciendo la verdad, pero... Es que no sé, amigo. Las cartas que ponen, amigo, ya no sé si me está diciendo la verdad o no, amigo. Vamos a creerle, ¿no? ¿Le creemos? Acabo de decir que no voy a creer a nadie y mírenme, aquí estoy. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Ya le traía ganas, ¿eh? Fine.
You get this sack of shit into a cell, I'll deal with him later. Sure, Rusty. Ya le traía ganas este Galloway. Está bien, se lo merece, amigo. Vamos a... Se nos marca aquí que tenemos que hablar a operadora, ¿no? Vamos para allá entonces. Supongo que va a pedir muchos datos del bar también. Así que vengamos para allá entonces. Se me olvidó prender la luz de aquí de la casa, amigo. Así que me voy a parar rapidito. Yo creo a prender ahorita, ¿eh? ¿Qué suena, amigo? Uy, suena feo, ¿eh? Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor, closest store to the Santa Fe Avenue rail yard if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks, man. Ah, pues nada más era lo del bar, amigo. Así que venga, vamos para allá entonces. Vamos a decirle que Galloway conduzca. En lo que conduce voy a ir a prender la luz rapidito, banda. You can drive. You're behind the wheel. Bar, licorería. Where are we headed? Ah, licorería y... Ah, que son dos, amigo. Pues entonces, ¿qué pedí, amigo? A ver. Un momento, necesito la dirección de licorería. Pues vamos a ir primero al bar, Vamos a ir primero al bar, amigo. Espérate que luego se pone a hablar el Galloway, amigo, así que... Creo que no se va a poner a hablar, sí. Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah. Yeah, I read about that. These people are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? Bien, sí se pusieron a hablar, amigo. Creo que ya llegó alguien a prender la luz, 11:52. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers? What is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask her out. Pregunte por ahí. Vamos a preguntarle entonces a esta. A ver los retratos. Qué bien se ve Phelps, Bueno. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Ojos azul, pelo moreno, edad 38 años. Conocido de la víctima, Evelyn. Último contacto con la víctima. Este se ve que es medio duro, para decir las cosas. Así que este no le vamos a creer nada, amigo. Último contacto con la víctima. Did you see Evelyn last night? No, I was at home, writing. No lo voy a creer, así que vamos a ponerle dudar, ¿no? Vamos a dudar. Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Bien, bien, bien.
Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Aquí me está mintiendo, obviamente. No tengo pruebas, así que vamos a ponerle acusar. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Bien. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Vamos bien, ¿eh? Vamos a investigar acá, ya nada más por los jajas. Vamos a ver qué hay. Ya saben que a mí me gusta ver todo el mapa, aunque ya me lo haya pasado como 30.000 veces. Pues ya, es todo. No creo que haya más nada importante, ¿no? Bueno, espectacular. Acuérdense que hay que estar pendiente de los periódicos, esos que luego hay. ¿A este nada? Ah, sí, con este sí. You a friend of Evelyn Summers? Who's asking? Very cute. You know who's asking. I know my rights. You don't have any. Answer the question. No tiene. Evelyn mooches for drinks. I don't have any time for that. Was that so hard? Keep writing me, copper. Creo que ya era todo, ¿no? Ya no tenemos que hablar con el cantinero, ¿verdad? No. Bueno, está el Galway aquí, así que... The regulars might have something else to tell you, but I don't. Mira, aquí hay un periódico, ¿eh? Ah, pero no es el que nosotros buscamos. Galway sigue aquí, así que no sé si... No, creo que ya no tenemos nada que hacer aquí, ¿eh? Vámonos a lo que viene siendo... a la licorería. Que conduzca Rusty. You know the way. You can drive. And where exactly are we going? Vamos a ir por partes, ¿eh? Licorería y de ahí vamos al bolero ese. What did you make of McCaffrey? There'll come a day, and it's coming very soon. We'll run him and the rest of his pinko buddies out of Los Angeles. I meant as a suspect, Rusty. El Galway no se entera de nada. $12.2. Licorería Levine. No, quería tomarle una captura para la miniatura, loco, y no me dio tiempo. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making ink. Espérate, que le tomé ahí una captura. Que se quite esto y le damos. Into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Qué bien, qué infravalorado este juego, la verdad. Qué infravalorado este juego, You got some fine stock here, Mr. Robbins. No, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. He's joking, Mr. Robbins. She kept a bed here, but I probably shouldn't have let her. An alcoholic in a liquor store, that was never going to work out, was it? We'll take a look around. Acabo de echar un vistazo aquí. Vivía aquí la Evelyn. Rawlings Bowling Alley. Ya tenemos... Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Le gustaba mucho ir allá, a lo de los bolos. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Perfecto, vamos a checar acá ahora. Mira, aquí hay una foto,
Supongo que es su mamá o su hermana. Tenemos aquí otro retrato. She wasn't always such a loner. Una libreta, la metafísica de Aristóteles. Evelyn was reading Aristotle. Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Ojo, ojo con el que vimos ahí en el ese bar. Ya no hay nada más. Se acaba de acabar la cancioncita esa de fondo. Perfecto. Supongo que vamos a preguntarle al dueño de aquí, ¿no? Cositas. Pues vamos para allá entonces. Ahorita se va a enterar, ¿eh? No es nada de él, ¿verdad? Pero se va a enterar, ¿no? Robin se llama, ojos azul, edad 42, pelo moreno, dueño de la licorería y amigo de la víctima, Evelyn Sommer. Relación con la víctima, contacto con la víctima, conocimiento de Macabre. Vamos a preguntarle primero que nada, relación con la víctima. Vamos a ver cómo está. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? How many people will be sad she's gone? Ah, ya sabe, ¿no? I'll be one of the few. Este se le ve que es, buena gente, ¿eh? Este se le ve que es buena gente, amigo. Vamos a creerle. Donde me estés mintiendo, ya no te voy a creer nada, amigo. I got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. To be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Contacto con la víctima. We were trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Un poco de whisky. Es que creo que me está diciendo la verdad, ¿eh? Any idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Este se ve que es buena gente, You know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. No en persona. Está dudando, ¿eh? Sí, está dudando. Sí, aquí vamos a ponerle poli malo. You're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. Bien. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. We'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Este es buena gente, ¿eh? Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Este señor es buena gente, amigo. Creo que es de los mejores. Este señor creo que ha sido de los que me han caído mejor de todos los capítulos que llevamos, ¿eh? Este se ve que sí quería a la Evelyn, amigo. Quiero llorar, amigo. Voy a cortar, amigo, porque quiero llorar, amigo. Venga, vamos a dar la siguiente, ¿eh? Me dieron un traje, ¿no? Creo que me dieron un traje, amigo. Creo que leí mal, amigo. Leí mal, amigo, así que nada.
You drive. Vamos I a need to go ir over the case a... notes. Ah, el bar ya fuimos, All ¿no? right. Where are we headed? Pues vamos a la bolera entonces. Para allá. Car 11K, car 11K, come in. Car 11K, car 11K, KGPL. 11 King. A message from Captain Donnelly, return to Central, go to. 11 King, en route. Let's not keep the man waiting, Phelps. Pues vamos a la comisaría o vamos a los bolos, amigo. Aquí nos acaban de decir que fuéramos a la comisaría rápido. Ah, pues fuimos a la comisaría rápido, ¿no? 12:16. Vamos a ver qué pasa, amigo. The captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. Need a drink. Está el capitán, Vamos a ver qué. Supongo que es lo de eso que fuimos a ver al principio. Supongo, ¿no? Que también ya ahí se anda como que balanceando ahí todo. Porque los que agarramos en los capítulos anteriores, amigo, no son los culpables, ¿sabes? What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes, the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And follow up on Evelyn Summers. I want daily reports. Si es que ya andan dudando porque, o sea, agarramos a otros de los casos pasados, pero ya se están dando cuenta que el asesino, o sea, todavía anda suelto. Got our orders. Back to the Summers case. Get an address for McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. That's that cop. Seems like a decent guy. Abrigo la dirección de McCaffrey. Vamos, se nos pone aquí. Door knocking all morning. ¿Al este? I gotta make in the car. Teléfono. Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks. Bueno, pues vamos a ir primero a los bolos, amigo. Que yo iba a ir a los bolos y de ahí vamos a ir a ver al McCaffrey y amigo. Mira, ya el galo ya está sentado ahí como que no quiere conducir, pero va a conducir el amigo. You can drive. And where exactly are we going? Vamos a ir a la bolera primero, Y de ahí vamos a ir al departamento ese. Let me pose a question. Depends. What you got to do with it? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slammer ever found out. Venga. Las 4:29. Bolera Rowling. Juegazo, Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide.
You must be new. What's your shoe size? This is business, Florence. You got a guy who works here by the name of Tiernan? Sure we do. He's a pin setter. Clears the jams, works the gutters. Go right in. He'll be hopping around the lanes toward the back. He's a nice boy. Thanks, ma'am. Let's go get him. ¿Por dónde es? Ah, que salió corriendo, ¿eh? Salió corriendo, sí lo vieron, amigo. No me dio tiempo ni de ver la bolera. A ver, vamos a echar un vistazo. Que bien se ve el juego, la verdad. Tiernan, LAPD. A ver, este está ocultando algo, ¿eh? Y se va, amigo. There. Ojo, cochazo, ¿eh? What are you waiting for? Get after him! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn, Cole. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. Keep it steady and I'll try to bust his Uy, le tires! ponchó bien la llanta ahí, Galway, ¿eh? Anda fino, ¿eh? Another runner. Well, at least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to lam it. A ver, déjenme leer, amigo, déjenme leer. Saca la pipa, saca la pipa. Put your hands in the air! Corría el carro ese que traíamos, ¿eh? La pregunta aquí es ¿cómo tenía las llaves el Phelps, eh? Mira, mira, qué cochazo este, eh. Estoy hasta por llevármelo, amigo. Mira, chéquense. Me quedé con ganas de conducirlo, eh. A ver, esto... Chéquense. No, con este coche sí conduzco yo todas las misiones, eh. Fíjense lo que corre este... Uy, espérate, que no lo quiero chocar, eh. Espérate que aquí se me desbloqueó algo. Cine R que... Bueno. A ver, no corre mucho. Bueno, sí corre, pero... Espérate que este se va... Claro. La mañita esa que tienen de frenarse siempre. Miren. Eso sí, les tengo que comentar. Ojo. El parque este, amigo. Mira, mínimo nos está sirviendo para descubrir aquí esto. Fíjense que la primera vez que me pasé este juego me lo pasé completo y las secundarias, pero lo que viene siendo... Ay, le di un rozón ahí, Qué bien, Bien. Bueno, vamos a volver al coche que teníamos y ya está. No sé cuántas cuadras avancé, Espérate que lo choco, Uf, casi me empino ahí. ¿Es este coche el de nosotros? No. Ah, es este de aquí, amigo. Es este, ¿no? ¿Este es nuestro coche? No, este no es nuestro coche. Es más allá, ¿no? ¿Es este? Es este que está aquí, creo yo. Sí, es este. Bien. Bueno, ya bájate algo, ya sé que te gustó el coche. Mira, no... Ah, es que claro, le tapé ahí. No, este no es, amigo. ¿Nos quitaron nuestro coche o qué onda? Este no es, pero vamos a subirnos para desbloquearlo. Ahí está. Este no es nuestro coche, amigo. Ah, míralo, pues acá está, loco. Vamos a cruzarnos entonces. Que conduzca a Galway, amigo. Qué cochazo ese que nos dieron, la verdad. Apartamento de McCaffrey. Las 7:30, nos llevó todo un día, el caso este. Qué bien se ve este juegazo, de verdad.
A ver. McCaffrey 6. McCaffrey is in apartment 6. En el 6, está McCaffrey. No hay elevador, así que hay que subir por las escaleras. Ah, no, pero se supone que el 6 tiene que estar hasta abajo, ¿no? Espérate, a ver, Galo, voy a hacer un lado. A ver, no vi ningún... ¿Este cuál es? Este es el 3, 4, entonces en el segundo piso, amigo. Tiene que ser sí o sí en el segundo piso, banda. Room 5 y 6 para la izquierda. Acá está. Es este de aquí. Doesn't look like anybody's home. Vamos a tener que romper. Terrible shame. Means there's nobody to let us in. Want to do the honors, Phelps? Comienza la pistita, la rolita esa de fondo, banda. A ver, vamos a... Tiene un poquito sucio, la verdad, el McCaffrey. Vamos a empezar con la cocina. No hay nada, así que... Vamos para acá entonces, comenzamos. A ver aquí. Aquí no se puede abrir. Aquí no hay nada, aquí tampoco. Aquí sonó algo, aquí está esto. Doesn't tell me anything. Eso tampoco, ¿no? No, eso tampoco. Aquí hay una botella de whisky, no Seems sé. irrelevant. Camiseta aquí. Ah, uy, ya acabo de ver algo. Acabo de ver algo, Primero que nada esto. I don't think so. Y hay una cartita aquí, Nos toca leer otra vez. Tardará mucho en curarte y podrás volver a casa. He puesto tus cosas otra vez en tu antigua habitación, que ahora tiene un candado en la puerta para darte privacidad y podrás... entrar y salir cuando te apetezca. Te cuidaré y podrás volver a tu vida normal. Sé que has cambiado de dirección, así que no estoy segura de si te llegará esta carta. Pero rezo para que así sea, y que pienses en lo que te he dicho. Te quiero mucho y rezo todas las noches por tu seguridad, y para que un día llames a la puerta y podamos reparar la brecha que nos separa. Con amor y comprensión, tu madre, Augusta Summer. Torn from the letter we found beside the body. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. Claro. En la carta que vimos al principio, allá donde estaba el cuerpo, yo había dicho, pero esta carta de quién es, de su familia o algo, ¿sabes? Y mira, pues aquí está la otra mitad. Ni me fijé si estaba rota, la verdad. Con amor, tu madre, Augusta Summer. Y como dijo Phelps, con esto relacionamos a este tipo, Y con esto más, amigo. Con esto más, amigo. He said he was at home. He said he didn't know her. Y tenemos And el we libro. have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Ojo. Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Drunk and in command of a carrier pigeon. Surely we can write him up for that. A citation, at least. ¿Dónde dijo, amigo? Hasta arriba, ¿no? Dijo. Dijo que hasta arriba, ¿no?
Supongo que es por aquí, amigo. Es por donde brilla esto, ¿no? Acá abajo no hay nada, no hay nada. Míralo, aquí está, De seguro va a salir corriendo, amigo. McCaffrey. Ahí está. Running on a hangover, Se vienen cositas, McCaffrey? Sit down and we'll talk. Se vienen cositas, El bel baja, hombre. Todos los delincuentes tienen una condición física, amigo. You a runner, McCaffrey? En este juego, Stay and loco, fight the good que fight. te quedas loco, There he is. See him? Que te saco la pipa y te disparo. Se vale que algo y llegue, Esto es todo lo que puedo correr, No me deja oprimirle A para correr un poquito más. Hacer el sprint ese que siempre hace. Give it up, LAPD. Ups. Pero es que tiene una condición, amigo, que me da hasta envidia, No puedo sacar la pipa, ¿verdad? Aquí lo alcanzo, creo. No, aquí le mete nitro, Aquí lo alcanzo, amigo. Míralo. Don't make me chase you. Uy. McCaffrey, you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Bien. Pues Get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Este caso está siendo Unless facilísimo, Tiernan set him up. I think that asshole Jameson could have done it, do you? Vamos a conducir nosotros. So what's that Dahlia fuck? How do you know that McCaffrey didn't do the Dahlia? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Me iba a meter por aquí, amigo, pero es uno de... Comisaría Central, las 7:24. You sure you can make it stick with one of these suspects, Jeff? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan is in one, McCaffrey is in two. I want the confession from one of them. Vamos a ir con Tiernan primero, que es el primerito que agarramos. Ojo, que si fallamos nos regresan a este punto, Strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. Tiernan en el 1. Este es el primerito. Este es el cochino. Why did you run, Tiernan? Ah, no, este es el que agarramos ahorita. I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Ah, no, este es el de los bolos, amigo. James Tiernan, ojos azul, edad 24, castaño, empleado de la bolera Rowling y amigo de la víctima. Uy, había dicho que estaba fácil, amigo, y se vienen las cositas, Se vienen las interrogaciones que siempre se me dan mal, amigo. Coartada de James Tiernan. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Vamos a ver las pruebas primero porque... empleo en el cine, anillo desaparecido, vagabundo. Yo digo que es el otro, Yo digo que es el otro porque el otro tenía tenía todo, amigo, Que Evelyn invitó a un whisky a un chico después de discutir. Supongo que es este, ¿no? Mira, el otro tenía desmontador, tenía hambre, el otro sí... Vamos a acusarlo. If you don't give me some reason to think differently about this, Tiernan, I'm gonna have to go to the DA. I drank half a bottle of scotch. I don't remember a goddamn thing. Es que se nos vienen las cositas. Esto es lo que se me da mal, amigo. Relación con la víctima. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Apenas conocí a Evelyn.
Es que no... Apenas conocí a Evelyn, amigo. Robbins, el dueño, declara que Evelyn invitó a un whisky a un chico después de discutir. Es que no nos da para acusarlo de esto, ¿no? Si le doy X, amigo. Sounds like half an answer to me, Tiernan. Were you sleeping with her? That's none of your business. Vamos mal, vamos mal, amigo. Y después de que veníamos súper bien. Libro de la víctima encontrado. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Yo creo que me está diciendo hasta la verdad, ¿eh? You don't like McCaffrey, do you, Tiernan? He's full of the common man routine, but he props up a bar like the rest of us. Evelyn thought he was going to be a great novelist. He had nothing but vitriol for her. Pero ¿qué dices, amigo? No, hombre, todo mal, todo mal, amigo. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? We use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Lo que encontramos en el este, ¿cómo se llama? En el departamento, ¿era de este o era del otro, amigo? Del McCaffrey. Porque este es Tiernan, ¿no? Y el McCaffrey es el otro, que es el escritor, es el novelista, lo que sea, ¿no? Y se supone que esto está en el departamento del el novelista, amigo. No de este. ¿Sabes? Y aquí Phelps le preguntó si tiene acceso a una llave de tubo. Usamos mucho para destacar las máquinas que colocan los bolos. A ver, vamos a acusarlo. I want the truth. I think you broke into McCaffrey's apartment and planted a lug wrench there. I didn't do that, and there's no way you can prove any different. As hard as this is for you to contemplate, I really loved Evelyn. Sí, amable. Ya me estoy confundiendo, ¿eh? Al último. Kind and gentle to me. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. 0 de 4, amigo. Todos mal, pero aquí me confundí un poquito, ¿eh? Aquí sí que me confundí un poquito, la verdad, porque hasta Phelps creo que se confundió, amigo. Pero yo no importa, 0 de 4 está bien. Yo creo que este es el que importa, amigo. Este es el que la mató. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Un manuscrito, dice. En un manuscrito. Robbins, el dueño, declara que Evelyn invitó un whisky a un chico. Claro, pero no dice el nombre del chico, amigo. Aquí creo que no lo puedo acusar, ¿eh? Lo voy a acusar, ¿eh? You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? Por la carta rota, amigo.
How about half of Augusta Summers' last correspondence with her daughter? What are you talking about? After you were done beating Evelyn, you searched her and found her mother's letter. That old lady's anguish amused you. I know nothing about a letter or Evelyn's goddamn mother. So what was it doing on your writing desk? I don't know, but if I didn't put it there, somebody else did. Try exercising your powers of deduction on that. Ah, uy, ahí la atinamos, Relación con la víctima. You told us you barely knew Evelyn Summers. She hung around sometimes. I had very little to do with her. ¿Qué le preguntó? Nos dijo que apenas conocía a Evelyn Summers. A veces rondaba, pero no tenía mucho que ver con ella. Inscrito en el nombre de Crawford McCaffrey adentro de los efectos de la víctima. Vamos a acusarlo, ¿no? You'll have to do better than that, Grosvenor. We know about you and Evelyn. Evelyn was a lush, and a boring one at that. You can't link her to me. Igual aquí no tengo bien, pero ¿y si le meto esto? We know that you thought enough of her to loan out your copy of the Metaphysics. I what? I did no such thing. That bitch stole that book from my apartment. The impudent fucking moron. And that made you angry? Angry? I was livid. Looking up at me with that stupid face of hers, begging me to forgive her. Aha. Very good. Ah, amigo, That's vamos one bien, It's either going to be you or Tiernan, Grosvenor. Make it stick, detective. The party has good lawyers. Nos marca... Uy, esta nos fue de a perlas, Es que claro, en las otras me apendejó hasta Phelps, amigo. Vamos a hablar por teléfono. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under La surveillance brigante by the Red comunista. Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Mujer italiana. On a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thanks for your help. Perfecto. Volvemos con él, ¿no? Supongo. Servicio militar. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here to turn... Espérate que le tomé aquí. Sí, cuando ves lo que yo vi te transformas. Volví decidido a cambiar las cosas. Solo quería una pluma y una oportunidad de hablar con libertad. to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Pues aquí me está mintiendo, amigo. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? Antecedentes de McCaffrey, amigo. Aquí me lo están poniendo en bandeja, amigo, para que se lo... McCaffrey tiene antecedentes por hurto, agresión y lo expulsaron del ejército. Aquí dice, amigo. El McCaffrey la tiene toda adentro ya, La tiene adentro ya, amigo, el McCaffrey. ¿Sabes? We know all about you and your dishonorable discharge. Beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is... Espérate, es que estoy sacando capturas para la miniatura, amigo, porque este caso me gustó un montón, fraud. She was a goddamn peasant whore. She tried to steal from my wallet. I could have
fought for this country. I could have. You beat her because she stole from you. Because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man? Perdón, perdón, que estoy sacando para la miniatura, amigo. Para la miniatura, loco, porque si no aquí me da. Supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her. Es él, amigo. Es él. Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Es increíble este caso, Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot at the prison graveyard. Quítenme esta, hombre. Esto es lo que me cae gordo del Xbox, amigo. Perfecto, amigo. Este caso me gustó un montón. Creo que es de mis favoritos. Creo que de este, ¿cómo se llama? De este capítulo. Y no es el último, 4 estrellas, pistas encontradas 15 de 17. Preguntas correctas 10 de 14. Fallamos las últimas 4 con el otro tipo que corrió, el de los bolos. Conducta, daños a vehículos 0, heridos 0, daño a la ciudad 0. Notas del caso, McCaffrey pudo escribir una reveladoras memorias desde su celda en el corredor de la muerte, dice. GG por este caso que la verdad que me gustó mucho, ya no recordaba este caso, la verdad. No recordaba, la verdad, este caso. Bueno, ya saben que yo me pasé este juego hace como 4 años, amigo. Ya no recuerdo de nada. A partir del episodio, del capítulo 2, el último episodio, ya no recuerdo nada, amigo, de lo que viene siendo estas misiones, amigo. Así que venga, pues nada, vamos a ver qué sigue aquí. Creo que ya no sigue nada, Si ya no sigue nada, pues nos vemos en el próximo episodio, que creo que ya es el último, We have lost most of Shaughnessy and Dunn's squad. The gunny is dead, first platoon is in worse shape. That medic is either crazy or the bravest man alive. Can we rally with the first and try for the Nambus? It's sheer to the left. To the right, it goes right through a pass with 2 Nambus and enfilade. Mate, we can lose everyone. Lieutenant! Get back off this fucking bridge! They'll start walking the mortars back to their own positions! We only have minutes! I'm in charge here, Sergeant! Get your men off the bridge, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? We don't have time for this, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? I company 22nd Marines, Lieutenant, and we just saved your ass by fording the river. My orders are to reconnoiter the... I think that point is now moot! You have 10 men left! My orders are to save what's left! Move out!